चाइल्ड अब्यूज से बचाव कैसे मुमकिन है? बच्चे कुदरत का तोहफा हैं। उनकी हिफाजत और तालीम और तरबियत हम पर फर्ज है, लेकिन बाज़ औक़ात हम उनकी हिफाजत और तरबियत दुरुस्त अंदाज में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत से जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो कि बहुत हसास है और माशरे में खतरनाक हद तक इसका फैलाव बढ़ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइल्ड अब्यूज दरअसल क्या है और इसकी कितनी इकसाम है और इससे कैसे बचाव मुमकिन है। असल में वालिदैन या देखभाल करने वाले फर्द का कोई भी ऐसा अमल जो बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाए, चाइल्ड अब्यूज कहलाता है। चाइल्ड अब्यूज की कितनी इकसाम है? फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज एंड निगलेक्ट। फिजिकल अब्यूज यानी जिस्मानी तशद्दुद क्या है? इससे मुराद बच्चे को जिस्मानी तकलीफ देना, जैसा कि थप्पड़ मारना, धक्का देना, बाल खींचना, सिगरेट से जलाना और दीगर शदीद जिस्मानी तशद्दुद शामिल हैं। सेक्सुअल अब्यूज यानी जिनसी तशद्दुद क्या है? इससे मुराद किसी फर्द का बच्चे के जिस्मानी अज़ा को अपनी जिनसी तस्कीन के लिए छेड़ना, उसके साथ ज्यादती करना, ताकत के जोर पर इस तरह की गैर इखलाकी मूवीज पर काम करने पर उकसाना और बाज़ औक़ात बच्चे में जिनसी जज्बात को ऐसे उभारा जाता है कि वो खुद इस तरह की मूवीज पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तमाम हरकत सेक्सुअल अब्यूज कहलाती हैं। इमोशनल अब्यूज यानी जज्बाती तशद्दुद क्या है? जज्बाती तशद्दुद से मुराद बच्चे के जज्बात की मुनासिब अंदाज में परवरिश ना होना है, जैसा कि बच्चे को प्यार मोहब्बत और तवज्जो का ना मिलना, उसको हर वक्त डांटना, उसके किसी भी काम की हौसला शिकनी करना और नाराज होना शामिल है। निगलेक्ट यानी गफलत से क्या मुराद है? गफलत से मुराद है अगर बच्चे की जिस्मानी, जज्बाती और तालीमी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया जाए, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा ना किया जाए, मौसम की मुनासबत से लिबास की अदम फराहमी, दीनी और दुनियावी तालीम ना दी जाए और बच्चे को प्यार मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, ये तमाम चाइल्ड अब्यूज़ की इकसाम कहलाती हैं। हम यहाँ बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ की। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करने से लोग अक्सर कतराते हैं। हमारे माशरे में ज्यादातर इस तरह के वाक़यात होने पर वालिदैन खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। खास तौर पर अगर बेटी का मामला हो तो इसको गैरत से जोड़ दिया जाता है। बाज़ औक़ात वालिदैन इसलिए खामोश हो जाते हैं कि उनकी इज्जत पर हर्फ आएगा और वो बच्ची या बच्चा जो कि सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुए हैं, उनकी जिंदगी के साथ साथ उनके दूसरे बच्चों की जिंदगी में भी मुश्किलात का सामना होता है। आइए जानते हैं कि कौन से लोग इन संगीन जराइम के मुर्तकब होते हैं। ऐसे अफराद जो इस जुर्म के मुर्तकब होते हैं वो खुद भी बचपन में जिनसी ज्यादती का शिकार हो चुके होते हैं और अपने गुस्से का इजहार इस तरह करते हैं, जैसा कि कई साल पहले जावेद इकबाल नामी मुजरिम जिसने 100 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उनको कत्ल कर दिया था, वो भी अपने बचपन में जिनसी ज्यादती का निशाना बना था। बाज ऐसे अफराद हैं जिनकी जिनसी ख्वाहिशात जायज तरीके से पूरी नहीं होती, वो भी इस जुर्म में मुलव्विस होते हैं। आजकल इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल इस जुर्म में इजाफे का बायस बन रहा है। नशा करने वाले अफराद भी इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। अक्सर देखने में आया है ऐसे अफराद बच्चों को निशाना इसलिए बनाते हैं ताकि उन पर आसानी से काबू पा सकें। बच्चों को डरा धमका कर खामोश करवा दिया जाता है। ऐसे केसेस की तहकीकात से साबित हुआ है कि ज्यादातर मुजरिम ऐसे अफराद हैं जिनका ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चे या बच्ची के घर आना जाना था और घर वाले उन पर एतमाद करते थे। अक्सर केसेस में उनके करीबी रिश्तेदार भी इस जुर्म के मुर्तकिब ठहरे। इस जुर्म पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दामात
ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین اور بچوں میں اس کا شعور دیا جائے۔ والدین اور بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے مناسب ورکشاپس کا اہتمام کیا جائے، جس میں بتایا جائے کہ اس جرم کو روکنے کے لیے سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ بچوں کو اپنے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے آگاہی دی جائے۔ سب سے اہم کردار والدین کی تربیت کا ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ اپنے گھر آنے والے افراد پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اس بات پر توجہ دیں کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے بچوں کو بے جا لاڈ پیار تو نہیں کر رہا، یا ان کے لیے یا آپ کے کسی خاص بچے کو تحائف تو نہیں دے رہا، بچے کو اپنے ساتھ تو کہیں نہیں لے جاتا، یا لے جانے پر اصرار تو نہیں کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے دوستوں پر اور انٹرنیٹ کے استعمال پر خاص نظر رکھیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچہ جنسی زیادتی یا جنسی رویے کا شکار ہو رہا ہے۔ والدین بچوں کے رویوں پر غور کریں کہ وہ اپنے کمرے میں دروازے کو لاک لگا کر بیٹھتے ہیں، ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں ان کے ریزلٹس میں تنزلی اور اسکول سے غیر حاضری تو نہیں ہو رہی، کیا بچے عجیب و غریب رویے کا اظہار تو نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ طویل خاموشی اختیار کرنا یا پھر جارحانہ رویے کا اظہار کرنا، کسی رشتہ دار کے آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، اگر کوئی پیار سے بلاتا ہے تو اس کے پاس جانے سے کترانا یا غصے کا اظہار کرنا۔ والدین ان کے اس رویے پر غور کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس جرم کے اضافے کی ایک بڑی وجہ والدین اور بچوں کے درمیان بڑھتا ہوا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ والدین اور بچے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ والدین کو چاہیے کہ چاہے وہ کتنے ہی مصروف ہوں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، ان سے باتیں کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو توجہ سے سنیں اور ان کو اہمیت دیں تاکہ انہیں تحفظ کا احساس ہو اور وہ اپنے مسائل کو اپنے والدین سے ڈسکس کر سکیں۔ والدین بچوں کو گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ اور سیفٹی سرکل کے بارے میں بتائیں۔ بچوں کو گڈ ٹچ کا تصور دیں، ان کو بتائیں کہ اگر کوئی چھوئے تو اس کے بعد آپ کو اچھا لگے اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، جیسے کہ والدین کا چھونا، ان کا گلے لگانا اور ان کا پیار کرنا۔ بچوں کو بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو ایسے چھوئے کہ آپ کو ناپسند ہو اور وہ آپ کے جسم کے پرائیویٹ اعضاء کو چھوئے، آپ اس سے خوفزدہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں تو وہ بیڈ ٹچ کہلائے گا۔ بچوں کو بتائیں کہ والدین، بہن بھائی، دادا دادی اور نانا نانی اس کے سیفٹی سرکل ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتے ہیں۔ بچوں کو assertive behavior یعنی نہ کرنا سکھائیں۔ ڈینجرس سچویشنز یعنی خطرناک حالات میں بچوں کو بتائیں کہ اگر کوئی زور زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو زور زور سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں سے بھاگ جائیں۔